जय जगन्नाथ सांग मैंने श्रावण मसरे ये रेसिपीटा बनैकी खातु। मो देह बहुत खराब तथापि मु आपण वीडियो बनाऊँगी कहीं जेहेतु श्रावण मास तो निरामी बिना पियाज रसुण आपण मैंने भलसे रांधिकी खाईपर आ घर लोक दे पारे। परिश्रम भी बहुत करुँची। प्लीज सब्सक्राइब करंतु, कमेंट करंतु। देखु सांग मैंने मु धला मटर को राति पानी रे भिगेकी रखी 11-12 रात माने 8-9 घंटा हम पानी भिगे रखी आउ बिना पियाज रसुण अदा खाली पकईकी मुझे घांट बनैबी। नहीं देखु सारू नहीं, बैगण नहीं, कैप्सिकम आ शिमला मिर्च गोटे नहीं, आ झुरुंग नहीं, कदली नहीं, आलू नहीं। आपण मैंने चाहिए बड़ आलू भी यूज करें। एठी बड़ आलू मिलूनी तो मु सारू ही यूज कर देइछि। आपण चाहिए बीन्स कांकड़ कटिंग गोटल घांटे सब पकई पारे। एठी से सब मिलूनी, कटिंग कांकड़ मिलूनी तो आउ बीन्स मिलानी से झुरुंग आनिया पड़ा। आपण मैंने थरे एमती बनैकी खातु निरामी घांट। जेहेतु श्रावण मास आपण मैंने भावुवे कौन करेंगे बिना पियाज रसुण जहाँ कले कि आम घर लोक भलसे खाई पारे। देखो सांग मैंने मु प्रेसर रे चाहिए कुकर रे सीटी मारी पारि थांती, किंतु जदि कुकर रे आमे सीटी मारिबा ताहले हमर परिबा गुडाक सिजालिया हे जिवो। सेथिमे कुकर आदौ नेबेनी घांटरे। देखो मु हलदी आउ तेजपत्र खंडे पकईकी पानी की भलसे फुटई देली। एबे एथिरे मु चना मटर आउ परिबा को देदेवी। आशा करुँची आपण मैंने समस्ते भलरे थिबे। प्रभु जगन्नाथ समस्त भल रखंतु। बस काली राति मोर टिके माने देहटा बहुत जोर खराब हो जाइए। कौन है मुझे निजे भी जानी पारुनी। मो स्वामी भी बहुत माने टेंशन अच्छा माने कौन है बोली देह खराब माने टिके अलग प्रकार देह खराब बुझी पारुथिबे। बहुत कष्ट है काली राति रे। तो आपण मानक पई तथापि मु बनाऊँगी आज कि आपण माने केमती भलसे श्रावण मासर ए मासटा जेमती भल भल खाइबा खाइके आपण माने भलसे पूरा मासटा काटिबे। सेथिबे मु जहाँ भी घरे बनाऊँगी मो स्वामी खाइबापी भल खाद्य से ही आपण मानक करके देखौची। घरर जिनिस किछि अलगा नहीं। देखो सांग मैंने मोर सीझीगला सीझीगला भलसे। एबे आमे मसला रेडी करिबा। आपण माने टोन रे भी बुझी पारुथिबे माने बहुत वीक वीक लागुची तो से अधिक माने जोर से आवाज ही बाहरनी। बेसी सिझेबेनी परिबा को कहीं मसला कसेला पर पुणी आउथरे परिबा को माने पुणी आउथरे फुटिबा को दबा ना। से बेसी से कंचा रखिबेनी कि सिझिबेनी। जेमती चना गुडा को सिझी जाइथबो सेमती देखिबे टिके आ फगु हबनी जेमती हाथ में मड़ेले जमी सीझी जाइए चना। देखो मुझे 2टा लंका नेली, जीरा पकेली आ तेजपत्र खंडे ये पकेली। तापर मु टमाटो देदेली। सांग मैंने केबे भी तेल रे डायरेक्ट अदा को पकईदेवेनि। अदाटा जलीज जलीगले ता स्वाद आसबनी। देखो मु टमाटो पकेली तेलटा टिके नरमिला तापर मुझे अदा को पकईदेली। एबे आमे अदा को भलसे भाजीदबा टमाटो लंका तेजपत्र रे। देखो तापर मसला देबा हल्दी, करी पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा गुंड, घांट दे तो जीरा गुंड लास्ट रे भी पकाया टिके, गरम मसला सब भेज रे सांग माने नॉन भेज नुह सब भेज रे पकाउची। ग्रीन कलर सिंबल आथिबो ना जोटारे भेज मसला रे
ସେଇ ମସଲା ୟୁଜ୍ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏମିତି ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଭେଜ୍ ମସଲା ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଥିବ ସେସବୁ ଆପଣ ପକାଇଦେବେ। ଏଇଟା ନୁହେଁ କି ମାନେ ଏଇଟା ପକାଇବି, ଏଇଟା ପକାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ, ସେଇଟା ପକାଇବା ବାଧ୍ୟ, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ଆମେ ନିରାମୀ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ, ତ ରାଗ ଟିକେ ଅଧିକ ପକାଇଲେ ତରକାରୀ ଭଲ ଲାଗେ। ତ ଘାଣ୍ଟରେ ତ ଆଉ ଟିକେ ରାଗ ହିଁ ଭଲ ଲାଗେ, ଟେଷ୍ଟ ଆସେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମରିଚ ମୁଁ ବହୁତ କମ୍ ଖାଏ, ତଥାପି ଏଥିରେ ପକାଇଛି ଟିକେ, କାହିଁକିନା ମରିଚ ଖାଇଲେ ଏଥିରେ ପଡ଼ିଲେ ମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ଅଧିକ ଘାଣ୍ଟରେ ଟେଷ୍ଟଟା ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିବ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ଗୋଟେ ହାତରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗରମ ପାଣି ବି ସେଥିରୁ ବାହାର କରିକି ମୁଁ ପକାଉଛି। ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଜମାରୁ ବି ନେବେନି। ଯେଉଁ ସିଝେଇଥିବେ ସେଥିରେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଗରମ ପାଣି ଥିବ, ସେଇଟା ହିଁ ଦେବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ଗୋଟେ ହାତରେ ରୋଷେଇ କରୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ହାତରେ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି। ମୋ ପାଖରେ ଷ୍ଟିକ୍ ନାହିଁ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ବି ଆମେ ମୁମ୍ବାଇରେ ରହୁଛୁ, ତ ଏତେ ବି ବାଲାନ୍ସ ନାହିଁ ଯେ ଆମେ କିଛି କିଣିଦେବୁ, ତ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଟମାଟୋ ସିଝିବା ପାଇଁ ଆମେ ଲୁଣ ଟିକେ ଦେଇଦେଲେ। ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ତ ଦେଖି ଦେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ସେମିତି ପଳାଉଛନ୍ତି। ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଆଗକୁ ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବି, ଟେଷ୍ଟି ଖାଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯେଉଁ ପରିବା ସିଝେଇକି ରଖିଥିଲି ସେଥିରେ ମସଲାକୁ ଦେଇଦେଲି। ଏବେ ତାକୁ ଘାଣ୍ଟି ନେବା, ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନେ ଯଦି ସପୋର୍ଟ ନ କରିବେ ମୁଁ ଆଗକୁ କେମିତି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବି, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟେଷ୍ଟି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଇବା କେମିତି ବନେଇକି ଦେଖେଇବି, ଆପଣମାନେ ନିଜେ କୁହନ୍ତୁ। ମନ ହିଁ ହେବନି ନା, ମନ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ଏତେ କଷ୍ଟ, ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କଲା ପରେ ଯଦି କିଛି ନ ମିଳେ ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଲାଷ୍ଟରେ ମୁଁ ଟିକେ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇଦେଲି। ଏବେ ଆକୁ ମିଶାଇକି ପୁରା ଘୋଟି ଦେବା ଟିକେ 2 ମିନିଟ୍ରେ। ଚଣା ପଡ଼ିଛି, ତ ଚଣା ତ ଘୋଟି ହେବନି, ଆଳୁ ବାଇଗଣକୁ ଟିକେ ଭଲସେ ମିଶାଇ ଦେବା, ଘାଣ୍ଟଟା ଯେମିତି ମିକ୍ସ ହେଇଯିବ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ପ୍ଲିଜ୍ 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 ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଯାହା ବି ଘରେ ଛୋଟ ବଡ଼ ଯାହା ବି କିଛି ବନେଇବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର କରିବି। ବାସ୍ ଆପଣ ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଖାଇବା ମୋ ଘର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବନାଉଛି, ତ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଇଁ ବନାଉଛି, ତ ଆପଣ ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି, ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ଦେଖାଉଛି ବନେଇକି। ଆପଣମାନେ ବି ଏମିତି ବନେଇକି ଖାଇପାରିବେ, ଟେଷ୍ଟି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଇବା। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ତ କହୁଛନ୍ତି ମାନେ ଖୁଆଇ ମୋଟୁ କରିଦେଲାଣି। ଏମିତି ଟେଷ୍ଟି ଖାଇବା କରୁଛ ଯେ ମୋ ଇଚ୍ଛା ହିଁ ହେଉନି ମାନେ ଅଳ୍ପ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଆପଣମାନେ ଥରେ ବନେଇକି ଖାଆନ୍ତୁ ନା, ତାପରେ ଜାଣିପାରିବେ କେମିତି ଟେଷ୍ଟ, କେମିତି କ'ଣ ନିଜେ ଖାଇକି ନିଜେ ଜାଣିପାରିବେ। ପାଣି ଟିକେ ମରିବା ପାଇଁ ଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଘାଣ୍ଟ ଆମର ହେଇଗଲା ରେଡ଼ି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ବୁଢ଼ୁଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବା ନେଇକି ଥୋଇଦେବି। ସେ